ikocha umikuru ilo mbele netu otowaterete mwami okangole mitema yetu tata byose bitolo mulenganya byose bishikalo tata mwana wa Mungu twaona Yesu lole minangono le manga itena lele manga batudabateleta satalembe mukanisa tata angola betu mitema tungole bikambo tata mbakile twachanga twashika bitu bya mangomboka twachanga le bikambo la kulamu otowatelete mwana wa Mungu yani mwingine yetu ikamulomba ende tata lebeli yetu mwingine china la Yesu Kristo mwana wa Mungu twatelete amwami lo lambama mbama niboshi nambama cyo onlokendo Yesu uwatelete betu tomi lokendo langeni asali telesi to uche ubangene molo umikolo niboshi nyenyi kambo cha mwingine obe asali telesi to obocha mangote mano maile batata otowatelete to ngoni mitema to na libi kambo suko choso china la Yesu amen amen. Haleluya. Amen. Muna furaha? Ndio. Onyesha mbele furaha. Amen. 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 Ubarikiwe na Yesu. Amen. Ibaheza gire. Bela mimi kwanza natakuleta maoni kidogo. Imbere yuko mbandanya hari impanuro nkeneye gutanga gatoyi. Kama vile Biblia inasema. Ati nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Kazi Yesu alifanya duniani. Ibikorwa Yesu Kristo yakoze ari ngaha ku isi. Watu wanakimbia neno la Mungu, wanakimbia meza ya Bwana, wanasabote kazi Yesu alifanya. Mu gihe abantu biruka bahageze umwanya wo kumvisha mu ry'Imana bakiruka, hageze umwanya w'uruhimbi bakiruka, muri ico gihe abari gukengera abari gukengera ibikorwa bya Yesu Kristo. Kama munaangalia kuma TV kuna mainchi ingine watu wachingali wajinga ile ndio nitafuta. Ugerageje kurikira ufise umwaga kurikirana ibitari bitarike kuri televiziyo urabona yuko haramo kamwe amwe bagifise ubuhimbi budasanzwe. Kuna bakia unabii mbili. Hasigaye ubuvugishwa nka bubiri. Neno la Mungu itapotea. Dusanga yuko ijambo ry'Imana ryose azokigiye bihagarara kuvugwa. Bakuno batenda kuitafuta kusiti. Abo mu burengero bazogera mu birondera mu buseruko. Bakuweste batenda kuweste kutafuta neno la Mungu. Abo mu manuko bazogenda kurondera mu buraruko. Haleluya. Amen. Unabii ya pili tunachunga kurudi kwa Kristo. Ubuvugisho bwa kabiri twebwe turoreye ukugaruka kwa Yesu Kristo kutoshengera. Ndugu yangu, kama unaangalia ku TV watu wengi wanakufa kwa maji, kwa upepo, accident kwa mengi, watu bako naangalia lakini abaone. Rero urate mama kurasha kuri televiziyo usanga hari impanuka nyinshi ziza imyuzure amatida menshi imiduka indege ari ugasanga benshi ntibataho ivyo bintu babiba. Mambo yako mingi katika ulimwenguni, watu wako nafariki manamu na kuachana. Rero usanga yuko muri kino gihe abantu bako barapfa bigitu zigashika mu buryo butandukanye. Sisi tuko namaliza ndeni yetu. Rero twebwe turiko tuheraheze ideni ryacu. Amen. Amen. Tuko napiga barangumu. Turiko tugerageza kuvuza inzamu kusudi ili siku isipotee, kugira ngo ujya munsi ni washika uzosanga utazimiye, kwa sababu rufu lunakuwa kwa ghafla. Kubera urufu rushikira umuntu biturumbuka. Amen. Amen. Unaona kazi Pastor Pacific alifanya. Urabona ibikorwa Pastor Pacific yakoze. Mu maombi yake Mungu yuko namkumbukia kazi alifanya. Mu masengesho akora leo nitwa Imana naye chayisunga ibikorwa yakoze. Kavuga ati ujya kwa kwiziki ariko arasabire kana ndabongere nibi. Mu maisha yako tafuta mbele maneno ya mbinguni kule tukunaenda sisi wote. Rero mu buzima bwawe gerageza kurondera ubuzima bwo mukuzoba mu ijuru mu Misiri imbere. Kwa watu wengi wanashutuka wanache mapesa yao kwa mabanki wanaenda
Harabu usanga bafisama ubutunzi butaribuka amafaranga mu makanti yabo mu mabanki mugabo ubutunzi bakabusiga bajana n'urupfu. Nile Yakobo anasema siku utazimika hapa duniani, kitu kani utampelekea Mungu? Ndio jana usanga ni kibazo kibaza ati mbega mugihe wapfuwe ni giki uzoyerekana imbere y'Imana wakoze. Haleluya. Amen. Basi tunaingia katika neno letu. Lero tugomba dutangure ijambo nateguye. Tutasoma kitabu ya Yohana sura 4. Ni mu gitabo cyanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4. Leo tayari asome. Nibwera ku murongo wa mbere ushika ku 9 ni wabanza kwabura yosoma. Tusome. Nasoma Kiswahili. Kwa hiyo Bwana alifahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. 2. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. 3. Aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. 4. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwayo Sikeri, karibu na ile shamba ambayo Yakobo alimpa Yusufu mwanae. 6. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi hivyo kisimani. Naye ilikuwa yapata saa 6. 7. Akaja mwanamke Msamaria kutega maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. 8. Ninywe. Kwa maana wanafunzi wake walikwenda mjini kununua chakula. 9. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. 10. Yesu. Amen. Amen. Tusome. Yesu avugana n'umusamariyakazi. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi abatiza benshi arusha Yohana. Ariko Yesu ubwiwe siwe yabatiza, barabigishwa biwe. Ava i Yudaya asubira i Galilaya, yumva akwiye guca i Samariya, nuko ashika ku gisagara cy'i Samariya cyitwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo ava kwicara ku iriba, hari nk'isaha 6. Haza umugore w'umusamariyakazi kuvoma. Yesu aramubwira tume utwo kunywa, kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kuraba indya. Uno musamariyakazi aramubaza ati, wewe uri Umuyuda, none usaba amazi ute? Jewe ndi umusamariyakazi. Ni kuko Abayuda n'Abasamariya banenana. Amen. Haleluya. Amen. Munipatie kwa muda nimefundisha mafundisho hii. Lero ndabasabye mu mwanya kugira ngo nigishe tabashikize ivyo nateguye. Kichwa changu ya neno, usirudishe ubaya kwa ubaya, rudisha mema kwa ubaya. Numbero ndwihore kugira umugenza ibibi kubibi, ahubwo ibibi ubisubirize no kubiriha ibyiza. Kukuye achanisho ya Mukristo na mupagano. Habeho itandukano hagati y'umukristo n'umupagani atazi Yesu Kristo. Kukuye achanisho, hakwiye kubaho itandukaniro.
Haleluya. Amen, amen. Safari ya kwenda mbinguni ni safari gumu. Urugendo kuja mwijuru n'urugendo rutoroshe, urugendo rugoye cyane. Yesu alileta hii mafundisho, ni mafundisho kugumu kuitumikia. Yesu Kristo azanya izinyigisho zarashitse mugabo abantu basanga ari uko izinyigisho atanze ni inyigisho zigoye gukurikiza cyane. Nayo hii mafundisho ndio inachunga Roho Mtakatifu na matunda yake. Hapo dusanga yuko izinyigisho za Yesu Kristo yashikirije ni inyigisho zituma mwe mu Imana ari ikibazo mu bwingo bw'umuntu kandi ibyama byiza biva kuri iyo. Kama unaweza hii mafundisho Roho Mtakatifu nekala ndani mwako, hata rufu runakubamba leo, basi unanyanyuliwa. Mugihe ukurikiza izinyigisho za Yesu Kristo katubahiriza naho wofa wabufuye neza. Haleluya. Wabufuye aho wabusinziriye aho. Tanzo kufundisha, tanzo kuleta na mifano na nini mutanzo kujibu. Ndigisha na ndashobora kuza ibibazo cyangurorero hanyuma nawe murashobora kwishura. Tusome mbele kitabu kingine. Turabe ikindi gitabo. Kitabu ya Matayo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Sura 5 mstari wa 38 mpaka 48. Matayo 5 ku murongo wa 38 gushaka kuri 40. Dusome. Umutwe w'amajambo uvuga ngo nimukiyore. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihogwa irindi n'iryinyo rihogwa irindi, ariko jewe ndababwire nimugwanye umunyakibi. Ugukubise urushi mu musaya w'iburyo umuhindukirize n'uwundi. Umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyage ifundo umuhebere n'umutamana. Amen. Amen. Some. Mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino, lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu, lakini mtu akupigaye shavu la kuume mgeuzie na la pili. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mafundisho hii kukali. Usanga izinyigisho n'inyigisho zikaze rwose. Haleluya. Amen. Yesu alikuwa kutufundisha upendo ya mbinguni. Yesu Kristo yari kuyigisha bijanye n'urukundo rwo mwijuru uva mwijuru. Kwa sababu yeye Mungu ni upendo. Kubera Imana yonyene ubwayo n'urukundo. Mutajiri kwa huruma, mupole kwa kasirani. Rero atumutunzi ateza kuri kigongwe, hanyuma umukene nawe akitegezo ashirwa n'ibintu byo gushavura. Hii mafundisho ilipatia wafarisayo asira. Dusangiza inyigisho abafarisayo bamaze kuzumva hari ukuntu zababaje cyane barashavura. Wafarisayo wao wanaanza kutumikia dino kwa dino, dicho kwa dicho. Abafarisayo ko bakora bahanisha ijisho ku jisho cyangwa iginyo ku ginyo. Haleluya. Mtu anakuchambula mubumbafu nawe mubumbafu. Mugihe umuntu agutusa ati wamuhimbiri nakashaka umutusubiza ati nawe umuhimbiri. Weka lozi na weka lozi. Ati ayavuga ati wamuroziwe nawe akashaka ati nawe wamuroziwe. Wewe mtoto wa nyama na wewe mtoto wa nyama. Mtoto wa nyama? Wa nyama. Mwana w'igikoko. Haleluya. Lero haragera arashaka kubera umuntu avuga ati wa mwana w'igikoko nanje atsanguka ati nawe umwana w'igikoko. Zamani ndio vilikuya. Tusanga kera ivyo niko bakoresha gusubiza ikibe kukini. Mtu anapiga mtoto yako na wewe unapiga mtoto yako. Mugihe umwana umwana wawe nawe yategerezwa guhana umwana wawe. Mtu anatowala mtoto wako dicho na wewe unaenda mtowala dicho. Mugihe ameni ijisho giwawe nawe ategerezwa kugenda kumenya ijisho giwawe giwiwe yawe kumenya.
Yesu akaangalia Satani anaanza kulitukuza kabisa, watu wanaanza kufanya mabaya, kurudisha ubaya kwa ubaya, ubaya burendelea kabisa. Yesu ashasanga ukwihorahora kurabandanije kurateye imbere cyane muri ico gihe. Mafundisho hii ndio mafundisho moyo ilinijenga wakati walifundisha, ndio tosha kabisa kudunia. Sanga izi nyigisho nanje maze kuzigishwa hari ukuntu zamfashije kugira ngo mve mu vyisi nakora. Na mafundisho hii ndio inachunga Roho Mtakatifu na matunda yake. Kandi izi nyigisho nizo mugihe uzibicu ziga mu bugingo bwawe, dusanga namwe mu Imana aro kibanza muri wewe. Ndio inachunga mapendo, furaha, huruma na uvumilivu. Izo nyigisho zitegereza kuzigama muri wewe urukundo, umunezero n'ibindi. Amen. Amen. Mina leta mfano. Ndazi ya karorero. Butoi anakusimama. Kusimama. Tukana. Tufata karorero ku Butoi ariko aragutuka wewe. Seline anaenda kukupasha habari aseme Butoi alikuchamba sana. Hanyuma Seline kwa yumvise ibyo Butoi avuga agacaza kukubwira wewe ati Butoi hariya yagututse gose birengeje. Kunapita miezi 2 Butoi anakuja kwako useme unisaidia kuna pesa mimi napata problem, utamsaidia wala hapana. Hanyuma Butoi akacaza kuri wewe yatutse akakubwira ati kwa ntazi yuko wewe nduzi ko yamenye ivyo wamututse. Hanyuma akacaza iwawe akachakubwira ati ndagusavye urana amafaranga ndasingorane kanaka nshikiri. Utamupa wala hapana. Mbega urashobora kumugurana cyane ushobora kumuyungurana. Nini wa mama mtamupa? Hatari. Haleluya. Amen. Selina ameelewa mkono Selina. Asema. Nataka kusema hivi, kama wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu utampa. Lakini ukiwa kimwili huwezi kumpa. Arudilie akitumia maji. Nasema hivi, ukiongozwa na Roho Mtakatifu utampa. Lakini ukiwa mwanadamu kama mwanadamu hauna Roho Mtakatifu huwezi kumpa. Ni vile wala hapana. Ni hivyo. Bana leo tapo. Nasema kutokana na nyakati zilizopo sasa na imani ya watu, hilo swala ni ngumu sana kusidanganyana. Haleluya. Mimi napenda kukufundisha leo juu ujumbe matunda hii ya Roho Mtakatifu. Ni ile itakusaidia maombi yako kwa Mungu, au utakuwa na maombi marefu. Maombi Roho Mtakatifu na matunda yake kama inekaa ndani mwako, anaichunga ni mafundisho. Ati rero bisaba yuko wewe nyene inyigisho za Yesu Kristo uzisize mu mutima wawe, namwe mu Imana kwa mu ikibanza iki kibazo womenye ingene ugikora neza. Amen. Amen. Yuko mwe mu Imana ari muri wewe. Ninaleta mfano mwingine. Ndazanye akandi karorero. Huyu binti anapika mtoto wake. Mfata karorero Charlotte akubise umwana wawe. Anamupika sana. Umwana wa yamukubise bose kabisa. Wewe unatokea kama ni wapi kule Rukuya unakuwa kutela baya. Hanyuma uje ushitse muri Rukuya iyo wari ugasanga inkuru ivuga yuko umwana wawe Charlotte yamukubise. Mtoto ule anaanza kutoka damu. Bigashika uwo umwana atangura kuva amaraso ava mu mazi mushanga mu kanwa. Utafanya. Mbega wewe nyene umwana wokora iki? Ufalme wa mbinguni ni magumu. Amen. Sasa leo kushika mugame bw'Imana ni kintu kitoroshye. Kama unaweza hii examen unaiweza, Biblia nasema unaitwa mwana wa Mungu kabisa. Mugihe utsinze uburo natanga tsinda dusanga yuko muri ico gihe ushobora gushika mugame bw'Imana. Haleluya. Amen. Zamani ilikuya
huyu anafanya mubaya na wewe unaenda kufanya mubaya. Kale niko byari bimeze, ungiriye nabi naje nategezo kugirira nabi. Ndio kile Yesu alikuya, anasulubiwa, anafariki, anafufuka kwa ajili ya sisi tupate uzima milele. Rero nivyo byatumye Yesu Kristo aza kutufira ngaha ku isi kugira ngo arafa, arahamba, arazuka kugira ngo turonke ubuzima bw'ubudahera. Ndio kwa maana alipanda mbinguni, anasema hao watu nikibache bule abataweze, nibatumie Roho Mtakatifu msaidizi. Niyo mpamvu Yesu Kristo yari kwateguwa kugira ngo aje mu ijuru, yari yumva ati ninagenda abantu ni bataronka ikibafasha bazoronka ingorane. Niyo mpamvu baze kuduga yaciye abemerera kubaruka mwe mu Imana kugira ngo abahundanye kubafasha. Satan anaweka mtego hii mambo, mafundisho hii. Satan anapenda kurudisha watu mpaka angana ya kale ya dino kwa dino, dicho kwa dicho. Tusanga rero Satani afatira aho hantu agomba yuko abantu dusubira muri mwe Yesu Kristo adukuramo byo kwihorahorana. Tunaanza kuona ni mpaka ba Kristo. Tunaona wa Kristo. Rero duhora tubona ba Kristo. Basi ni mambo tunavivu. Tusanga yuko abenshi babaye muri ivyo bihemeze mbere kujya kwihorana horana. Bwana anapata hasira. Umugabo ugasanga ashikwe n'ishavu. Anapiga bibi lupi. Akakubita umugore wiwe igipfusi cyane ingumu y'ikofi birimo. Bibi anasimama. Hanyuma umugore nawe agahagarara. Mie na bibi nakomea kubazaji abadawa kumfika. Ati jewe narinze ngera ngandongorwa abavye banje bataramubise. Leo tutonana na wewe. Ati rero nanje uyu munsi turabona jewe na wewe. Haleluya. Amen. Nani ula tenchika banamupika lupi huku anageuza sema unipige na ingine. Mbega niinde yoshobora akubiswe ikofi yoshobora kuchahindukiriza ubundi musati okerukubiti ikofi la. Wewe unasema ni maumivu, sasa Yesu alipata maumivu gani? Wewe ushobora kuvuga ati nababaye yambabaje ariko Yesu Kristo nawe yarose nibabaro inganiki. Nini wa mama mufikirie muile hatua ya kuvumilia mambo ingine unayacha. Wabavyeyi abakenyezi wimvi ukurusha kwihanganira bime ibindi navyo ntuvyihanganira. Kuku pastor mwingine aliokoa nani gouverneur. Hari umuntu pastor nani chef wa Amazon. Anaangalia chef de zone. Hari umuntu pastori yakijije umukuru w'Amazon hariya muri Kongo, umukuru w'izone ni kintu kinini umwanya munini bose abatwara. Mtoto yake wa 12 ndio ilikuwa njina yake. Rero we uwo muntu izina ryiwe kwa yavuze kugira 12 yitirirwa iryo zina ryo kuvuga bwa 12. Mtoto anaanza kutoka ku masomo. Rero umwana bari kuva ku ishuri bataha, ule chef wa zone anaenda na gari anamkongo na mtoto anafariki. Rero uwo mukuru w'izone yari ko twazi imodoka acaca kuri wa mwana aramugonga sharafa. Mambo inasimama sasa. Rero hacaba ingorane kiraba nini cyane. Banende kuelezea bazazi. Bacha bagenda kubwira abavyeyi bo mwana apfuye. Haleluya. Wazazi wanakuya, abavyeyi baraje barashikaho. Bantu wanachunga seme atababa ule komiseri wa zone wala tafanya nini, anachukua paka mtoto anaenda naye. Rero abantu bagenda barorerere bari bazi yuko abavyeyi bo mwana bashitse yuko uwo abavyeyi bacha bavuga ati uwo mugabo amgogo umwana nimugira uko tumukubita tukubita, ariko we yarashitse atora umwana wiwe baratamuhira. Banapima ule chef wa zone Joali alikuwa munkosa walipaswa kumfunga. Rero bapinye basanga uwo yari kwatwaza imodoka mutegetsi niwe arafsikosa byatumye agongo wo mwana sharafa. Lakini akakumbuka mafundisho haya akasema mumwache Mungu yonyata. Ariko abo bavyeyi baributse ukuntu bafsagakiza muri bo, ukuntu babisigisho za Yesu Kristo muri bo. Uwo mugabo bagomba bamucira ubanza wo kumuhana, mugabo baci bamusaba imbabazi ati nimumureke mumubabarire. Kati yetu nani ateza kuitika? Mbega muri twebwe ari uwo ushobora gukora igikorwa nk'icyo? Na wanasema wapo. Na wanasema wapo. Pepa. Viongozo na Roho Mtakatifu. Haleluya. Tunamvita
hapa pa dunia. Rero aha kuri iyi si turafise intambara nyinshi ducamo. Satan alifia kwa mjaribu juu arudie kuima andiko amustaki kwa Mungu. Rero dusanga ko Satani agerageje Yesu Kristo kugira ngo Yesu Kristo atsindwe, hanyuma Satani acatanga raporo ku Mana. Juu ni mustaki wetu usiku na mchana. Kubera Satani yama yatureze ku Mana ijoro n'umurango. Hii mafundisho Satani kuna itumikia sana, kuna teka wa Kristo aone kama ni wa Kristo kweli. Dusanga rero Satani afatiza kuri zino nyigisho za Yesu Kristo arabe yuko abakristo bazikurikiza kugira ngo arabe aho abafatira. Kama aupate hii mafundisho au yachunge, ndugu yangu itakuwa hatari kumbele tukone. Rero mugezi no nyigisho za Yesu Kristo yaduhaye yadushikirije mugihe utazizigama mu mutima wawe izoba ingorane nini urashobora kudashika mu bwami bw'Imana nigeye mugihe Yesu yoza gutora ishengero. Endelesha 14 mpaka 44. Bandanya muri Matayo gice ca 5 kuva kuri 40 gushika kuri 44. 14 mpaka 44. Kuva kuri 40 gushika 44. Muri Matayo 5. Isome. Umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyage ifundo umuhebere n'umutamana ugufata ngo umurenze umusozi umwe umurenze n'uwa kabiri ugusaba umuhe ugomba kukugurana n'umutere ibitugu mube agahore 43. Mwarumvise ko byavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu mwanka basi banyu, ariko jeho ndababwire mukunde abasi banyu musabire ababahama kugira ngo mube abana baso mwijuru, kuko atuma izuba yiwe rirasira babi n'abeza kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanya. Nimwakunda ababakunda muri nimeraki, mbega abatoza kori bo siko bagira? Nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarushiki? Abanyamahanga bo siko bagira? Mwebwe nimube agahore nk'uko so mwijuru aragahore. Amen. Amen. Soma kuanzia 40. Na mtu atakaye kushitaki na kuitwaa kanzu yako mwachie na njoo pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili 1 nenda naye maili 2. 42. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. 43. Mmesikia kwamba imenenwa mpende jirani yako na kumchukie adui yako. Lakini mimi 44. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, muwaombeeni wanaowauzi. Amen. 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 Mfano ingine agomba tange akanda karorero. Amen. Amen. Mimi nakuya kwako kukukopa $100. Jewe ndajiwa kugira ngo ndagusabe ingurane $100 100. Mimi nasema takurudishia masiku. Hanyuma ngachara kulatinzo ya gusubiza muri iminsi ya vuba. Mwezi na isi. Hanyuma ukwezi kugahera. Mwezi na isi. Ukwezi kugahera. Mwezi na isi. Ukwezi ukiyongera. Utaacha wala utendelee kufuata? Mbega urashobora guheba iryo deni cyangwa uzobandanya gukurikirana? Kweli $100. Mimi kunaona wa mama anaenda kununua kitu kusoko, kuna bakia kama ni 5, anaisimamia mpaka bamupe. Amen. Haleluya. Amen.
Amen. Amen. Utachilia wala utaendelea kumfuata? Wewe ni banana watatu. Wewe ni kilori yule. Mambo yuko nguvu. Amen. Satan anaweka mitego mingi juu atuangushe sisi wa Kristo. Turasanga yuko Satani kunatego atege imitego myinshi kugira ngo imitego ifata ba Kristo. Haleluya. Kwa Afrika tunaona franga 5 hii mama naisimamia leo, mimi sitoka kulupango hapo mpaka unanirudishia makuru. Harushwa kufitiwe ideni y'amadolari tasha amafaranga 5 akavuga simba ngaho tanisha umwenda wafitiye. Kisha unakuwa mu kanisa unacheza hanyuma bukeye umunsi wo kuza gusenga ukaza bahimbaza Imana bagira iki mugabo mu kwishyuza waratukanye waragize ibiki amajambo menshi waravuze juu ya kuokoa nafsi ya wale watu wa ile mifano unamwachia. Dara kugira ngo umubera akarorero no kubwira ubutumwa uramuhebera iryo deni. Ilifika wirinde kugira iki kwa kuvuga amajambo mabi kwa kumutuka kwa kumwivira nabi. Ilifika watu wengi waligeuza maroho yao kwa namwamini Kristo, asema kama kweli aba anampokea Kristo. Harageze igihe abantu babona yuko bakwiye gukomera muri mwe kandi no guhindura abatari bake kugira ngo nabo bakire Yesu Kristo mu gihugu bwabo. Ndio kwa maana Yesu watu wanamfuata kama nalia, anabeba msalaba anageuka anasema msinidilie mimi, mjililie mimi na watoto yenu. Niyo mpamvu Yesu Kristo ari mu nzagenda hari Getsemane Igorigota yari bari musaraba abavyeyi bateke barariraho Yesu muga harageze agira ababwira ati jewe nimundira ariko nimwiriye mwebwe muri n'abana banje. Yesu alikuwa na mafundisho kali. Dusanga yuko Yesu Kristo yari afite inyigisho zikomeye cyane. Kuna mama bengine wakati mirazo kuwashauria wanapatana kuchambulia ba kwenu ba mama yako ba nani wewe nyama chekina huyu pastor birashika yuko abantu bumwe ngira bavugana abavyeyi bawe cyangwa abandi bantuzi mugabo umupazi kabati oya ndimubikirikira ndikira abandi bashaka ati azumva ariko aratubwira ikintu. Lakini bale baranza kuti barifika baba nabo banageuza mambo. Ariko bamwe bemeye kubahiriza amajambo y'Imana harageze n'igihe abo bandi bahinduka kubera. Haleluya. Amen. Ushindurishe mubaya rudisha mema mabaya. Lero ndiwihore ikibi gukora ikibi kukindi aho ico kibi ugisubiriza icyiza. Ikintu kinaokoa nafsi ya watu bamigini mafundisho kali lakini bakuiweza. Dusanga lero kijya kibi ugisubiriza icyiza nibake babikora ariko mugiye ubikoze dusanga yuko bajya abantu bibafasha nabo nyagira bavuga ati ujya muntu mukristo reka dukurikira inzira rimwe. Udikaze kusudi uchunge matunda Roho Mtakatifu ikandani mwako nili itakusaidia wakati ya mwisho. Bisaba rero yuko ukoresha ingomezi nyinshi kugira ngo umwemu w'Imana abane kuba muri wewe kandi ibyo ukora byose bikurongore mu buryo kugeza uzoshika mu bwami bw'Imana. Haleluya. Amen. Tuna vita kali na tuna miteko mingi katika fasi yote tukuneze Satani anatuteka. Leo hari intambara nyinshi ducamo kandi hari imitego myinshi Satani gutega ugasanga mwe turayiguyemo abandi bakayirengana. Tuna mitego mingi katika makazi, tuna mitego mingi bali popote Satani anakuteka sana, lakini kama huna na hii mafundisho basi unapotea. Lero dusanga yuko Satani utegera hatari yake kubuzi mu mihana mu rusengero mu migwi itandukanye. Lero mu gihe unaniwe n'ubikurikize dusanga yuko urugendo ruja mu ijuru ruba rukunaniye. Kukuya achanisho ya wale wanamwamini Kristo na wale bamwamini Kristo. Lero hakwiye kuba itandukaniro hagati y'abajya bizeye Yesu Kristo n'abajya batize Yesu Kristo. Jo msalaba Yesu alibeba. Niwo msalaba Yesu Kristo yikoreye. Na wewe chukua hii msalaba. Lero nawe ni wiremeye ko msalaba. Haleluya. Amen.
fulani anakutukana na kutokana, kesho wende paka kunyumba yake kule chakula. Na umuntu kanaka yagututse ariko gerageza nawe ugende umutemberere bishobotse unyweho n'amazi n'ifungwa musangire. Utaweza kututse. Utaweza. Hivyo ndio kuihangalia sasa. Bili mafundisho ilinijenga sana. Lero kuri jewe izinyigisho n'inyigisho zafashije mu buzima bwanje bwa Kristo. Mimi nasikia mtu fulani alinitukana. Narumva tumuntu kanaka yandutse. Tinaka yandutse kweli. Kesho mimi nenda kwake oti karibu mimi nafika mimi naanza kula chakula. Lero bukeye naca ngenda muhiriwe nkagonga nkadodora muguruza bakanyugurira ivyo kuja biriho tugasangira nawe. Ule muntu siku nyingine atakutukana wala hapana. Mbego uwo muntu yoba yarongeye kuntuka canke yashanyagarika. Atakutukana. Unamufundisha na sasa huyu mtu mimi mtukana mimi namfandi baine anakuya kwangu nakula. Unamuokoa. Muri ico gihe nta gutuka ahubwo aratangara kubona yaragututse mugabo wo kagera kumutemberera aca yibaza impamvu wabikoze agasanga ati uri mu Kristo kumbe nanje reka mpinduke mu Kristo. Haleluya. Amen. Si tu nini wa mama na cyane kwa ndo abakenyezi na nini ba binti n'abantu b'abakobwa. Kama upokei mafundisho utakuwa paka mtu hasira kama mambo koloko na kasirika utakuwa paka vile Yesu anakukuta paka mukasirani unaenda kumoto. Na chacha bakenyezi agitsina gore akantu gatoya washabura umwisi washabura hazogirike Yesu Kristo aza gutora ishengero ukuri muri ryashavu muri ico gihe uzobusigaye. Lakini mafundisho itakukamilisha, itakupatia kuvumilia. Hako dusanga zino nyigisho mu gihe tuzikurikiza zica zitwongereza ukwihanganira abatuvuga n'abashaka tugira nabi. Kwa sababu Yesu anasema wale wote watakayevumilia hata mwisho ndiye wataokolewa. Kubesha mu Imana tugira ati bajya bose bazokwihangana kugeza igihe cy'umunsi wa nyuma wo kuza gutora gushengero nibo bazoshika mu bwami bw'Imana. Haleluya. Amen. Kuvumilia mabaya na kufikiria we achia Mungu. Lero mu gihe wiyumvira ibibi cyangwa shikwa nibibi ivyo byose utegerezwa kuvyihanganira ukagumutumbere ivyo byabiri ku Mana gusa. Satan anatembea na wapagano wanakuwa kutujaribu, mwachie Mungu. Leo dusanga yuko Satana korana n'abatazi Yesu, abo batazi Yesu nabo bakazobugerageza. Leo kuba kugerageza wewe utubishikiriza Imana. Ndio kwa maana Yesu anasema munyachie mimi nilipize kizazi. Leo ni Imana ivuga ati mwebe ni mundekere ndimwihore cyo nzobihorera. Juu wewe binadamu au utaweza tumwachie Mungu hukumu. Kubera wewe nuzoshaka kumuhana ahubwo rekera Imana yonyene abari izo guhorera. Wewe tazamia ufalme wa mbinguni. Wewe tumbereza amaso yawe ubwami bw'Imana. Usitazamia mambo yote ni Satani na kusonga kusudi ushendelee kumbele. Dusanga rero vyishibizo na Satani kugira ngo Satana guteshi intumbero yo kugira ngo uzoshike mu bwami bw'Imana. Satana utamona na macho ni mamambo kuna kufikiria ndio Satani yego naifanya. Satani uzokwiga mubona n'amaso ahubwo uzomubona ucishije mu bikorwa kanaka kubona bitabize neza bigushikako. Lakini kama utambue maneno haya ndio kwa maana neno la Mungu uyachunge vizuri. Lero nico gituma bidusa yuko amajambo y'Imana yose tuyaziga mu mitima yacu. Mutazamia kazi ya Mungu. Lero tukume tutumbereza amaso yacu mu bikorwa vy'Imana. Wakati unafanya kazi ya Mungu Satani anakuweka mtego. Mu gihe uri umukozi w'Imana ukora ibikorwa vy'Imana bitandukanye, Satani aguma arondera imitego ukunda gutega wewe. Yesu anasema penda adui wako. Lero dusanga Yesu Kristo avuga ati kunda umwanzi wako. Haleluya. Amen. Utaweza kupenda adui wako? Mbega bizogushobokera ko kunda umwanzi wawe. Utaweza? Ni nani anasema? Ni vigumu. Sasa kama Yesu anakukuta unasema ni vigumu. Utenda wala mkunda. None kuvuga ngo biragoye mugere Yesu Kristo yoshaza muri uwo mwanya uvuga biragoye wananiwe gutsinda. Yesu aje gutora ishengero urashaka kugenda cyangwa ugenda. Utenda? Ha?
Nani anapenda kubaki? Hakuna. Haleluya. Tusiwe tukafanya kazi ya bure, tunanunua kanisa, tunanunua magari, tunapotesha mali yetu, twende tukafanane na wapagano. Ndugu yangu, anza kulia ikintulia kabisa. Rero turabe neza, urabona abantu twarigwe twagusengero, imitugira kugwa, ibindi bikorwa twarikora. Turabe neza yuko abo mafaranga tutayononeye ubusa, cyane imyanya dufate gukora Imana nitwitesha ubusa, kugira ngo ubwangu bwashika tuzobujemo. Ile siku mtu kama ni mulozi, kama ni wa mtu anaanza kuwana, ile siku anatubu, unakucha Kristo anakuwa anaenda, lakini wewe ubakie. Biratangaje kuzobona umuntu ari murozi buca Yesu Kristo aza gutora ishengero, wa muroza kiyana mugabo wowe umaze imyaka n'imyaka mu rusengero ukora ibikorwa bitandukanye, ugasigara ugasumba n'umuntu yihanye mu masaha make gusa, Yesu agacaza gutora ishengero. Amen. Banani baliombea hii mkutano ya leo? Banani walifanya maombi? Haleluya. Amen. Ibusiku kuningia basi. Yarabaje ati nibande bibutse gusengera minga uno munsi. Abantu babanisa babikoze. Ti rero urasanga benshi bashyize mu gitanda mu burenge titiro kikashari trabara umuntu atibutse no gusenga. Unakuwa kwa kanisa aombe Mungu akusaidie maisha yako, unakuya tu samu pagano tu. Ukaza ku rusengero no gusenga ni wasenze, warabuta senze mu gitondo wasenze, ukiza mu kumupagani gusize gutakaza umwanya. Mimi kunanipa huzuni kwa kwamba watu wanaita wa Kristo, wanapanda wanashuka, wanapanda wanashuka, lakini wanafanana paka na bapagano. Hii kitu kinanipa huzuni sana. Ati rero je birambabaza cyane kubona abantu ba Kristo baduga imisozi bamanuka mu bikorwa by'Imana, ariko ugasanga muri bo nta Bukristo bubafise. Inatupasa kwamba kila siku bila kuchoka, bisaba yuko dukora Imana tutarambirwa. Mbele ya kulala twanga magoti, omba Mungu akusaidia maisha yako, omba Mungu akusaidia, jua uyuwe utakuja wala hapana. Imbere yo kuryama cyangwa uvyutse cyangwa umwanya wose senga Imana, kubera nuzi umwanya wariwo urupfu rushobora gushikira. Unaona mambo yangu kufanyika mu California usiku, moto inajimisha manyumba yote na uwa bantu. Mwari mbiso misi yezo umuriro waradutse muri California, umuriro waradutse, amazu arasha, hari n'abapfuye. Ivyo ni bari baziko bashika ku Mozambique, maji na yala mumukini inajibiria manyumba, watu wengi wanafariki. Muri Mozambique ariko kumuzuri n'ubuyongore rashabandari, abenshi barapfuye, urasanga yuko ari bapfuye batiteguye umujanye n'ubuzima bwa Kristo. Badani balimpigia Mungu asante wakati walamuka asubuhi. Mbega ni bande bashimiye Imana uyu munsi mugihe babonye ko bukeye, bamushima ati wakoze Mana kurera igitondo cy'uyu munsi. Haleluya. Amen. Pakulala omba, unalamuka shukuru Mungu. Mugihe ugiye kuryama saba Imana, mugihe uvyuse mu gitondo shimira Imana. Aujue paka hivi tuko na mwe hapa na hapa mvita inaingia, kunaisha tunakufia hapa. Birashika yuko naha turi mu ngoro intambara ikaduka ugasanga tuvyega twese. Aujue siku, aujue saa, uko naishi tu paka hivi tu hapo. Wewe uwo mugenda kuri iyi si mugabo ushaka kumenya ati isaka naka cyangwa umunsi kanaka urufu urashaka gushikako. Mukristo anaisha na akili. Rero asise kama nyama pale. Mukristo ategerezwa kubaho afise akoresha ubwenge bwiwe neza, ubwo atabukoresha mu ngigiko. Mukristo ni kuomba Mungu. Tusanga Mukristo ategerezwa kwama yasenza Imana. Omba Mungu akusaidie. Saba Imana kugira ngo igufashe. Ndugu yangu, mambo iko nafanyika kumamija kwa jana mpaka mu Amerika. Nini mnaona kwa TV? Vile watu wanafariki mu state kwa jana, mnaona na macho yenu. Hari ibintu biba ingorane zishika abantu zijanye n'urupfu nyinshi zishikira umuntu abantu mu buryo butandukanye,
ainipatie majifunzo. Lero ivyo mugihe bibaye nawe byateza kukwigisha. Kama una mtu wa maombi, hata kazi ya Mungu itakuya buzito. Kubera mugihe wowe utashimbere gusenga n'ibikorwa by'Imana aragereye bikubera biremereye. Itakuya tupa kutoa hata 20 kama dola, itakukuya ngumu. Ahazogera bakubwira ati aboneka yuko utanga $20 mugabo $20 bizoboneka yuko ari menshi kuyakura mu mufuko wawe. Itakuwa paka banakusukuma. Hazogiriye batezo gusunika zana amafaranga utayazanye banakusukuma bakagusunika. Bakristo Lera bakristo beko na kitu wakiuna basaidia ni Roho Mtakatifu. Barafisi ikintu kibafasha, ico kintu kibafasha ni mpwemu w'Imana. Roho Mtakatifu inasikilizana na neno la Mungu. Lero mpwemu yera yumvikana n'ijambo ry'Imana riba riri muri wewe. Roho Mtakatifu inasikilizana na makazi ya Mungu. Lero mpwemu w'Imana yumvikana n'ibikorwa by'Imana ukora. Kwa sababu atujue siku, atujue saa. Kubera ntituzi umunsi, ntituzi n'isaha. Haleluya. Amen. Atuyue siku, atuyue saa. Ntituzi umunsi cyangwa isaha. Ushobora gupfira ko cyangwa Yesu Kristo ashobora gutoresha yeye. Amen. Amen. Mondoshe masira, dukure ishavu, mondoshe mauzuni, dukureho kwiyebura, muwe na furaha kila siku. Lero mume mufisi kwa dufise umunezero. Muendelee kufurahia katika Bwana. Lero mubane amunezerewe muri Yesu Kristo. Bwana ni karibu. Kubera Yesu Kristo ali hafi. Amen. 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 Bwana atubariki. Amen. Nahoraho nyine ubushobozi. Reka twoga tugushimire kandi kubona wewe wabaye igihe cyiza cyo kumva ijambo ryawe. Urakoze data wera ku majambo twumvise neza yuko dutekereza guha ikibanza inyigisho zose wasize ngaha ku isi zanditswe mu gitabo cyawe. Hanyuma duhe umwanya mpwemu wawe yera abe mu bugingo bwacu. Ivyo bintu bitwise mu bugingo bwacu bizoba ibiturongora, bizoba impamba zacu mu ngero dufise zo kugenda mu ijuru. Rero amajambo twumvise ashishikara mu mitima yacu. Hanyuma umukozi wawe acishije mu amajambo ndagusabye kugira ngo ushishikare kumubwira neza, ushishikare mu kumukomeza mu bikorwa byawe, umuzigame umuzitire. Muhabwe ishimwe rero kilo cyose bajya kudukorera. Mu izina rya Yesu. Amen.